ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସଂଶୋଧନ 2025 ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂର ବିକାଶ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଧାକର ନାୟକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଚିର୍କେ, ନୀଳଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶୁଭଶ୍ରୀ ରଥ, ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ରାଇମତ ଟୁଡୁ, ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ସାମନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ବିକାଶ ଏହି ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 19,11,548 ଜଣ ଭୋଟର ଥିବା ବେଳେ ସର୍ବମୋଟ 1927ଟି पोलिंग स्टेशन रही। जलसरे मोट 2,56,605, भोगराई 2,35,967, बस्तारे 2,46,913, बालेश्वर 2,32,267, रेमुणारे 2,32,291, नीलगिरी 2,18,550, सौर 2,29,448 और सिमुलिया 2,59,471 चिन्हित भोटर अछंती। सेही भली जलसर मोट 255, भोगराई 253, बस्तारे 257, बालेश्वर 211, रेमुणार 233, नीलगिरी 220, सौर 227 एवं सिमुलिया 271 पोलिंग स्टेशन रही। नूतन भोटर संख्या 43,041 रही बेले तालिकाभुक्त भिन्नक्षम संख्या 28,015 रही बोली जिलापाल सूचना देते। देखो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रो जो इंस्ट्रक्शन थिला से अनुजाई 1/1/2025 पर्यंत जो फॉर्म आसी तारो फाइनल इलेक्टोरल रोल आम डिस्ट्रिक्ट आज पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव और सब डिस्ट्रिक्ट रो इलेक्शन प्रोसेस रे जो ऑफिसर इन्वॉल्व थिले तांका अनुपस्थित रे सब हेछि। आम डिस्ट्रिक्ट रे पाखापाखि 43,000 फॉर्म आम रिसीव करथिलु, सब डिस्पोज हेछि। एज ऑन टुडे आमर लास्ट ईयर रे 2024 1 जनवरी जिते इलेक्टोरल थिले से पक्षरु 2.32% रो जो वृद्धि आमर आसी। इलेक्टोरल ये जो सब स्पेशल समरी डिवीजन रे टाइम थिला लोक मानन को फॉर्म 6, 7, 8 बीएलओ डोर टू डोर जाएगी ताको फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी हेछि और फॉर्म कलेक्शन और जो भी हमारा फॉर्म डिस्पोजल हेबार अछि। तो बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रे इलेक्शन कमिशन रे जो भी इंस्ट्रक्शन थिला इलेक्शन अनुसार सटीक भाव रे हमें सब काम करी आज इलेक्टोरल रो हमें फाइनल पब्लिश करी।